ताला आप सबको भी लेके जाएंगे। ये जी, ये आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप ये देख रहे हैं खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत जगह। ये जगह कौन सी है, मैं कहाँ हूँ, आए मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आप ये बिल्डिंग्स देखें, जगहें देखें। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत। आप यकीन करें कि तसव्वुर नहीं कर सकते कि यहाँ पर आने की खुशी क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है जिससे खुशी हो रही है, चलें मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये है मदीना। हम इस वक्त मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। रात के 9:30 बज रहे हैं। हम मक्का से निकले थे, सफ़र करा, बहुत थके हुए थे, लेकिन मदीना आने की जो खुशी हुई है ना, आप यकीन नहीं कर सकते। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते, भाई बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। हम आपको जो है लेके चलते हैं अपने होटल में। और आप ये देखें माशाल्लाह से सूडानी लोग बैठे हुए हैं और सफ़र करके आए हैं अपने रूम के इंतज़ार में। हमें रूम की मिल चुकी है। पहले हम आपको रिसेप्शन दिखा देते हैं कि ये रिसेप्शन है हमारे होटल का, और अच्छा स्पेस है, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, रूम बहुत अच्छा है और बहुत ही मुनासिब पैसों में मिला है। सिर्फ 200 रियाल में हमें मिले हैं 5 बेड। हम टोटल 4 पर्सन हैं, लेकिन हमें 5 बेड की जगह मिली है। बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरी जगह है। चलें कुछ खाना वाना खाते थके में। और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ढूंढते ढूंढते हम अलबैग ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें अलबैग नहीं मिला। फ़िलहाल लोगों ने कहा यहाँ से थोड़ा दूर है, हिम्मत नहीं है, क्योंकि 5-6 घंटे का सफ़र करा है, फिर रास्ते में स्टे करा था। लेकिन अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इधर हमें KFC मिल गया है और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर KFC वगैरह थोड़ा बहुत खाएं। मजबूरी है, खाना कुछ और था, लेकिन बस अब हिम्मत नहीं कहीं और दूर जाने की। ये मदीना मुनव्वरा की गेट के साथ ही ये पूरी जगह बनी हुई है। फूड स्ट्रीट है छोटी सी, यहाँ पर आप स्पेस देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम यहाँ पर खाना एंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद हम जाएंगे मदीना अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने। हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद अब हम निकले हैं मदीना मुनव्वरा के लिए नमाज़ पढ़ने, क्योंकि भाई कपड़े बहुत गंदे हो रहे थे। तो भाई अपने नबी के पास जा रहे हैं, तो नए कपड़े पहने हैं, परफ्यूम इतर वगैरह लगाया है, तो फिर ज़रा सलाम करने जा रहे हैं, तो ज़रा स्पेशल तरीके से सलाम करें ना भाई, ऐसे थोड़ी ना मुंह उठा के चले जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं। इस वक्त बज रहे हैं रात के 3। मेरे साथ जितने मेरे दोस्त थे उन्होंने कहा यार अभी आराम करते हैं, फजर में चलेंगे, लेकिन भाई मुझे कहाँ चैन आने वाला है। मैंने कहा नहीं भाई, आप लोग आराम करो, मैं तो अभी चला। और बस मैं तैयार होकर आ गया हूँ और कोशिश करूँगा कि ढूंढूँ पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली रोज़ा मुबारक किधर है, ताकि मैं वहाँ जाकर दुरूद शरीफ का सलाम पेश कर सकूँ और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल सकूँ। ये अब हम आ गए हैं यहाँ पर गेट पे। पहले उसका पूरा मदीना मुनव्वरा का सहन चल रहा था। अभी देखें गेट नंबर 320, यानी कि यार कितने गेट्स हैं इसके मदीना मुनव्वरा के। मतलब पता तो था कि बहुत बड़ी मस्जिद है, लेकिन मतलब 320 नंबर है गेट का। यार अंदाज़ा लगा यार, ये यार वही जगह है जहाँ पर जो है ना टीवी में देखा करते थे, नातों में देखा करते थे कि किस तरह से ये शटर है, खुलते हैं, बंद होते हैं। आज यार अपनी आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह ताला सबको यहाँ पर लेकर आए, और जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, मेरी दुआ है परवरदिगार उन्हें वापस लेकर आए, क्योंकि जगह ये ऐसी है कि दिल ही नहीं भर सकता। मेरा खुद अजीब सा दिल हो रहा है यहाँ पर आने का। आप यकीन करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे पहुँच गया। अल्लाह ताला को बस परवरदिगार कौन सी नेकी काम आ गई है जो यहाँ पहुँच गए। देखें माशाल्लाह शटल चल रहे हैं, फ्री शटल सर्विस है। जो बुज़ुर्ग हैं मैं देख रहा हूँ कि उन्हें जो है ना ये, क्योंकि सहन बहुत बड़ा है, वहाँ से ये मस्जिद तक लेकर आ रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ामात हैं माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त। क्या बयान नहीं कर सकते, बयान कर ही नहीं सकते कि जो खुशी है ना वो बयान नहीं कर सकते। वाह वाह, देखें ये वो जगह है जहाँ पर टीवी में देखा करते थे, ऐसे यूँ दरवाज़ा खुल रहा है और वो जो है ना चीज़ें हो रही हैं। यार अपनी आंखों से देख रहे हैं, सामने बिल्कुल आ गए यहाँ पर। और भाई यहाँ तो पहले ना स्लीपर उतारते हैं
اندر جاتے ہیں، اندر سے جا کے جو ہے نا چیک کرتے ہیں کہ کیسا ماحول ہے. اور ماشاء اللہ دیکھو یار کیا جگہ ہے یار، کیا جگہ ہے، مزہ آ گیا. مطلب بہترین ہی، بس کچھ جواب ہی نہیں نا، کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. مطلب میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوں، آپ یقین کریں، معاف کریں گا، لیکن بس ایکسائٹیڈ ہوں تھوڑا سا. فرسٹ ٹائم آیا ظاہر سی بات ہے، عجیب سا آدمی کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے معاملہ. یہ دیکھیں ماشاء اللہ آب زمزم بھی یہاں پر مل رہا ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں بھر کے بھی لے کے جا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں. یہاں پر آب زمزم ہے. اور ابھی تک ہمیں حضرت وسلم کا روزہ مبارک کا جو گنبد گرین وہ دکھا نہیں ہے، لیکن فی الحال مسجد کے اندر آ گئے ہیں. اور مسجد میں آ کے پہلے جو ہے نا اس کو دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سکون حاصل کرتے ہیں، اور پھر کسی سے معلوم کرتے ہیں کہ یار حضرت وسلم کا روزہ مبارک کا راستہ کہاں سے ہے. تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ادھر ہے، اور ہم جو ہے نا نماز اس طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے نا خانہ کعبہ ہے اور روزہ مبارک یہاں لیفٹ ہینڈ پر ہے. تو اب معلوم کر لیا، ان شاء اللہ تعالیٰ چلتے ہیں نماز پڑھ کے روزہ مبارک. ہاں جی، فائنلی ہم آ گئے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس. اب ہم اندر جانے والے ہیں. بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں، دل کی دھڑکنیں یار بہت تیز ہو رہی ہیں. عجیب سا لگ رہا ہے، یقین کرو بہت عجیب سا ہو رہا ہے. اور ابھی آپ لوگ بھی دیکھیں اور دعا کریں. اور بھائی چپل جوتے تو اتار دو یار، ہم نے تو اتار دیے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں بسم اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی طرف جا رہے ہیں. ہم فائنلی جا رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں، درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تو صرف آپ لوگ دیکھیں، ویڈیو خالی دیکھیں. میں تو اس وقت جو ہے نا درود شریف پڑھ رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں. ایسا وقت واپس نہیں آئے گا. بس جگہ دیکھنے، آپ خود دیکھتے رہیں ساری جگہیں، اور میں بس دعا کر رہا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ سے بہت 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 ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی. یہ جگہ میرے خیال سے وہ ہے جو کہ ایپ ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد ہم وہاں جا سکتے ہیں. صرف میرے خیال سے ہم جالیوں تک جا سکتے ہیں. یہ نہ یار دیکھو یار، یہ وہی جالیاں آ گئی یار، یہ جو ہم دیکھا کرتے تھے. آج یار لائیو دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یار. جو لوگ میری چینل سے دیکھ رہے ہیں یار، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی لے کے جائیں. یہ جی، یہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یار بہت کیا بات ہے، کیا بات ہے. دعا کریں یار، آپ سب دعا کریں پاکستان کے لیے، ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، سب کے لیے دعا کریں یار. یار یہ یہاں پر جو ہے نا رکنے نہیں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بس یا تو ویڈیو بند کر دیں یا پھر آپ آگے نکل جائیں. تو بھائی فی الحال ویڈیو جو ہے بس تھوڑی سی بنا کے بند کرتے ہیں، اور پھر ہم یہاں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں لے کے آئے. اللہ حافظ.